सच्चा प्रेम समस्त भाग्य न थाए आउ जहाँ भाग्य थाए से निज कर्म पाई से ही प्रेम को हर दिए। एठारे प्रेमर अर्थ कदाचित नारी पुरुष नुहे। प्रेम कहा सह भी हो पारे, बापा माँ भाई भौणी सांग साथी कहा सहित भी। असुविधा एठारे नुहे कि प्रेम करवा, असुविधा सेतबेले आसे जेबे केही सेही प्रेमर खराब फायदा उठाए। सब बापा माँ जो संतान को भल पाती कि संतान यह बुझी बापा माँ को गर्वित करती, किंतु अधिकांश पिला माने निजर जिद्दी बा निजर मंद बुद्धि पाई बेले बेले बापा माँ को कष्ट दे थांती। मु मना करूनी कि बापा माँ सब बेले ठीक होई थांती, किंतु यह भी सत कि सेमानकर भूल निष्पत्ति मध्य पिला मानकर मंगल पाई ही होई थाए। पिला माने यह को बुझी पारंती ना एवं भल पाइबार भूल फायदा उठाई निजर मनमानी करिथांती। बापा माँ जन्म देइछंती किंतु कर्म देई नाहंती। जे जेपरी कर्म करिवो तार भाग्य सेपरी हेबो। गोटे कहानी कहूची, मन देकी सुनिबो। कहानीटी बहुत लंबा होई पारे, सेथिपई मु चेष्टा करिबी याकू बहुत शॉर्ट रे सारिबा पाई। मनोज जे कि पूजा को बहुत भल पाउथिला। पूजा मध्य बयसर पाद खसिबा समय मनोज को निजर भावी देइथिला, ताकू भल पाई बसिथिला। दिने मनोज मद पिउथिबार देखि पूजा ताठारु दूरी जो बेली कहिला, किंतु मनोज किछि न बुझी न सुनी पूजा को गाली करिबा सह ताकू हाथ उठाई मारिला मध्य। पूजा ताठारु दूरी गला। किछि समय परे मनोज निजर भूल को बुझी पारिला एवं पूजा को बहुत थर क्षमा मागिबाकु चेष्टा कला, किंतु पूजा इग्नोर करुता। दिने मनोज मरिबार धमक देबारु पूजा राजी होईगला एवं मनोज मुंड छुआई कथा देला कि आजी ठारू पूजा मु तुम राण खाई कहूची, तुम मुंड छुई कहूची, मु आउ केबे मद छुईबी नाही। पूर्व भली एबे सेमाने पुणी थरी मिसिबाकु लागिले। पूजा घर लोक ताको भल घर देखि बाहा देबाकु चाहुथिले, सेथिपाई ता पाई प्रस्ताव भी खोजुथिले। एसबु भितरे मनोज दिने पूजा को नहीं मंदिर रे विवाह करिनेला। किछि दिन सहर रे रहिबा परे मनोजर घर लोक सेमानकर बाहाघर को सम्मति देले। एबे मनोज पूजा को नहीं ताको घर को चली आसी थाए। मनोजर माँ सिना पुअर खुशी पाई पूजा को आपणे नहीं थिला, किंतु मने मने पूजा उपरि से खुशी न थाए। सेथिपाई टिके टिके कथारे पूजा को कष्ट देला भली काम करुथाए, कथा कहूथाए। पूजा मनोज को देखी सबु दुख को सही जाउथाए। दिने मनोज पेटे मद पी घर को आसी थाए। पूजा रागिकी कहिला, तुमे मो मुंड छुईथिल, पुणी आजी मद काहेकी पील। मनोज अधिक निशारे थिबारु किछि न कही चुपचाप सोई पड़िला। सेपाटे सासू ताकू कहूथाए, बोहू बोधुए किछि ना किछि कहिछि, सेइथिपाई बोधुए आजी मोर सुना मुंडा भल पुओटी मद पीला। पूजा जी स्वामीर बाट को चाहि बसी सी आज कांदी कांदी उपास रे सोइला। ठीक तार परदिन मनोज पूर्व दिनर कथा किछि मने रखि न थाए। सेथिपई सी भाबिला कि मु मद पीले कि निशा खाइले बोध हुए मो स्त्री मते किछि कहिबनी। एमिति भाबी सी भी सबुदिन मद पीबाकु लागिला। सासु को टिके सुजोग मिलले से बोहू को कष्ट देबार गोटे भी सुजोग को हाथ छड़ा कर नथाए। एसो भितरे तिनी पूजार सबु धैर्यर सीमा भांगी गला। से सासु को संपूर्ण मुहरे कहिला, देख बो मते तुमे जहा कहूच कुह, मु सबु सही जीवी, किंतु दया करी मो बाप माँ को किछि भी कहबनी। ठीक सही समय निशाशक्त अवस्था मनोज आसिला। पचारिला, कौन हेछि बो? पूजा एते जोरे पाटी काहेकि करुछि? सासु कांदीबार मिछ अभिनय करी पुओ पाखरे कहिला, देख पुओ मो मुहरे से जवाब देउछि। मो सुना मुंडा पुओ को सी आज मदुआ सजेई देइछि, पुणी मते नाली आखि देखाउछि। पूजा एबे कांदी कांदी मनोज को कहिला, मो दुर्भाग्य मु तुमको बाहा हेछि। तुमे प्रकृତରେ मिछुआ लंपट, आउ मोर तुम उपरे विश्वास नाही। तुमे दिने मो मुंड छुई नियम करिथिल कि तुमे आउ मद पीब नाही बोली, किंतु एबे सबुदिन पिउछ।
ଆଉ ତମ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁଦିନ ମୋ ବାପ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଭିତରେ ମନୋଜ ପୂଜାକୁ ପୁଣି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଦ ପିଇବାର ବାହାନା ଦେଖେଇ କହିଲା, ତୁ ମୋର ଠିକ୍ସେ ସେବା କରୁନୁ, ମୁଁ ସେହି ରାଗରେ ମଦ ପିଉଛି। ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଗଲା? ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ବୋପା ପଇସାରେ ମଦ ପିଉଛି? ଏତିକି କହି ସେ ପୂଜାକୁ ପୁଣି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂଜା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ବି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାପ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଏପାଟେ ଯାହା ହାତ ଧରି ଆସିଛି ସିଏ ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିଥିବା କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଳ୍ପନାଟି ଏହି ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆର ଅଟେ। ଏମିତି ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ସହ ଆଜିକାଲି ଘଟୁଛି ବା ଅତୀତରେ ଘଟି ସାରିଛି। ପୂଜା ଭଳି ଅନେକ ଝିଅ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଝିଅ କେବଳ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଥିଲା। ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ମିଳାମିଶା ପରେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଜାଣିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ପାଇବନି। ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଭଲ ସେ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ। ମଣିଷ ସବୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହୁଅ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରେମ କରିବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିବାହ କର ନାହିଁ। ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ନୁହେଁ, ବରଂ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କର। ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ଦେବାର ଅଛି ଯଦି କାହାକୁ ବଦଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପରେ ଭଲ ହେବାର, ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନୁଛି କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବି ଥାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଦୋଷ ନ ଦେବାର। ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଦିନ ଏମିତି କରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଦିନ ସେମିତି କରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଛଡ଼ା, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ସେ ନିଅ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅ, ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ। ତୁମେ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।